माने नङैखौ बुंनांगौबा बे हाथर हालायाबो अन्थायाबो थोला साखिदेरनो लाजिया बिसोरो बेखौ बुंदों दाना मा जाबावलायबाय न'खर न'खर साख्रि होनो होननाया होनथ'हायाखिसै नै मैया दाख्लै मानलायबाय जायफ्रा न'खराव सासेबो साख्रि गैया যার ঘরত এটাও চাকরি নাই ওইটা বলে সেন্সাস করছে বলে এটা সেন্সাস ফর্ম লানাंगौनो आंनाव न'खराव सासेबो साख्रि मोनथाराखै मालाय फिसा दङ जायनाव गैया बे दा लिस्ट हरनांगौलायनो दानिया गोदान जाव जादो दाना बेबा मा साख्रि जालायखोलैबा बिसिबां थगायबावदो एमपि इलेक्सनाव मोना नुरैनि फर्मा बिपिएफनावबो सौहैयो कंग्रेसनावबो सौहैयो इउपिपिएलनावबो सौहैयो आदिबासी गणत যায় नेपाली गणत যায় অরুণোদয় ফর্ম প্রস্টেট করাতো হইন্দিয়া খালি ইলেকশন রাতি রাতি গই পাই কয়জনে পাইছে আখাই सिखांला फैयोना मोनगो मोनबाय बाय इलेक्शनाव दाखालि जोंनिफ्राय सुद्ध बसुमतारी जेनलायलायनाया निर्मल देरहाब्ला मोना एखेबारे फर्म रायलायनाया साबसे मोनखो खोन्थालाय पाइसे गैया गासिबो लाथिख' खयथा दाउआ दैलां खोथाय लाथिख' हा मा दाउ बेलाय गेलुबाल दैग्रालाय दा बे जाबाय इउपिपिएलनि दाउ एबसुनि फिसिनाय दाउ हांसो नङा होमबा खारन बिसोरसो मिशन खालामो अमा मिशन बोरमा मिशन हा जार्सि मिशन आरो मा मिशन दंलै मिशन खि मिशन जोब मासेबो गैया राकेश ब्रह्मआ मा होनदोंमोन बोरमा फाफ्लियाव लालायनानै सगि दंना दाबो हा मा होनदोंमोन एखेबारे दाउ बयलारखौनो खासिफोरबायदि फुरहाबगोन बिसोर बिटिसिखौ मासेबो गैया अमा फिसा बेंगलनिफ्राय लाबोयो थेला गिदिरलाय देथारनानै फबजोबो अमा फिसा मासेबो थाङा हा जार्सि गाय होलायबाय खिबु खाजाय गाइखेर सेरबा सेरोब्ला जोना फोथाराव थाङो मानसि खेबजाया नंगौना नङा होमबा मोनफ्रोमबो थगायनाय हाबाब ओगोन्दो बिगोन्दो थगायखागोन खारन बिसोर लाजिनाय गैया लाजिनायानो मानो गैया मिथिगौना बै गभर्नमेन्ट दाब्ला लिलि हटेलाव गभर्नमेन्ट दाखैबा बे इउपिपिएल प्रडाक्सन कम्पानियाव गुवाहाटियाव लिलि हटेलाव 1.5 मास दोननायाखै होनबा बे समावनो लाजिनाय रोदायाव भेक्सिन होनानै फोरानखादोंनो बिसोरखौ बेखायनो लाजिनो रोङा आरो बिनिफ्राय बिसोर लेक्सार होयोब्ला बिदि मिथिङाव रायजोफोर 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो मावाखै होननाया बेबो सखा गोसोमाव थालांनाय सखा गोदोब्ला ओरै खालामग्रा जाम्बा खायसे मोख्रेबो मा होनो बिदिखौ लोगसा थानाय हय बिदि जानाय माखासे नहसो बैयाव बे माबा 17 बोसोर दोननायनि बै जोंना भेक्सिन बे कभिड जायाखैमोनबा बे समाव रोदायाव बिजि सुना हरदों बे रानजासे बिजिफोरजों रायजागिनानै 1.5 मास दोननानैसो राननानैसो हरदों बेखायनो बिसोरो लेक्सार होबा 17 बोसोर जेबो मावाखैनो जेबो नङा जायखियानो जाया फैबानो आसरित बोरैथो लाजिबावनो रोदा गैलाबा नङा होमबा रोदा गैया जे दोंनैखौ हासना हरजादोंलै आफादों लाजिनाय आरो 17 बोसोर जेखि बुङा 17 बोसोरनि मावबाय फाग्ला जों थांला बिपिएफ मावनाय हाग्रामा मावनाय लामाजों थाङो आरो 17 बोसोर मावाखैनो बिसिडिसिआबो जोंनो लुनाय हाग्रामा दालाङाबो हाग्रामानि दिनाव लुनाय आइ फवालियाबो हाग्रामानि दिनाव लुनाय आसा नांला आफाफोर नोंसोर असयज मोनबायबा लाजिनाय गैलाब्ला रोदाया रानखाबायब्ला बै मालि बिथाजों मोनसे 6 इन्सि खुन्थिया गायब्लाबो जागौमोन इउनिटिखौ बेबो गैया बेबो गैया नंगौना नङा गोलावद्राय बुंबाय गोलावद्राय जाबाय दा केन्डिडेटआ फैगोनथ' अलप दिगलिया एसे कले आरो मन जाय माने बाप इमान दिम दाउदै थगायनाय बेनो कहयना आरो कलेया बिराद मन जाय दा बेबादि थगायदों रायजोफोर बेखायनो जों थगायजानो नाङा जों मानो थगायजानो नाङा नोंथांमोना नाय जे निर्वाचनाव 8 दिना मानुये 200 मोना होमबा 200 होयोब्ला 200 मोनोबा भट होयोलाय खायसे आरो 500बाथ' जाखाबाय गावबुरा 500 होयो एसे सिगांनो 500 होमबा आं खोन्थानि खायलाया फवायाव बेसेबां आबौमोन बिनानावफोर बिहामजोफोर खायलायालाय केजियाव बेसेबां 50 थाखा नङा होमबा
우르노이 고자하면 우는 가와 아비마프라 가이세 아버이문하 마더이문하 오카나이 밤 포도스테 오카나이 밤 포도스테 와 장는 더버 근데 사야문 칠라야 고로서도 그마여 포마 뭐나자 나는 기나의 겐도는 미사문가 우르노이 밤 마더이문 비암저펄 아이방펄 바로소와 마사 비상력이여 솔리스타카 하지라 솔리스타카 안바이 카일라나마 비상 폰사스타카 도스타카니 다가 문보와 카일라니보 콤보르는 바 누마 카일라 셰치니가 보면 콩하는 에타 티타 케라 키지 다말 폰사스타카 있는 거 우르도이 파버카나 앞에 하바토리 캐시 পাইছে জেনেবা কিমান পাই আপুনি 1200 টাকা 1200 মাহত কিমান পৰে দিনত 40 টাকা আপোনাৰ চিটা কেৰেলাৰ দাম কিমান 50 টাকা কেজি আপুনি দেখোন চিটা 1 কেজি কেৰেলাৰ দামৰো আপুনি কম দাম হয় না নহয় ইমান আমি যে ভাবো 1200 পাম 1200 নংसा नांगौबा माइसा बाङै माला थोरसि लथा सुफैनो थिनस'मबोगोन दिनावनो बे साबसिन नङा होमबा मानो जों बिदि खारबाय बायनांगौ खान्थाल बेगरा बिसिबांब्रा जोंनालाय दामालाय दाख्लै बे कभिड जाब्ला 1500 गाहाम थांदोंमोन 150 आफाफोर 150 खान्थाल बेगर दामा दा केजियाव जानो मोजां मोनबावासो नों मोनबावासो नोंना 40 थाखाल' गोग्लैयो दिनाव उरुन्दया बेखौ लब दाजा आरो 500 मोनबाय सासे गावबुराया 500 मोननानै नों बोरमा बेदर बायनो थांबा बोरमा बेदरा बेसेबां रायजोफोर 700 सासे गावबुराया बोरमा बेदर सेरसे मोना 500 मोननानै बहनो होनानै देरहा होबाय बोरमा बेदरा खुसिं जानो थांबाय फरदा सेरसेया मोनाखिसै गावबुराया बोरमा बेदर सेरसेनि खम दाम नंगौना नङा গতিকে এই পইচা খাইতো আমি ফেট ডাঙৰ নহয় বাবা এই কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো এইবিলাক আমি লগ নকৰিম 5টা বছৰ আমি ধৈৰ্য কৰিছো সহ্য কৰিছো গতিকে আমি ধৈৰ্য ধৰি ধৰক আমি সরকার আহি আছো বিপিএফ দলে সরকার বনাবো হাগ্রামা মহিলারি আমার বিটিসি প্রদান হব আমি লাহে লাহে কাই আমি আসনিবর রূপায়ণ করে যাও ফার্স্টটা গ্যারেন্টি কথা কমबाय গ্যারেন্টি রাयजोफोर मोनबा ग्यारेन्टि मोनबा ग्यारेन्टि जोङो लानानै दिनै बे इलेक्सनाव भट दिनो ओंखारदों मा ग्यारेन्टि बे वारेन्टि नङा दुटासो वारेन्टि आरो ग्यारेन्टि ना रेडियो खेलले वारेन्टि पाइ खुदबा बाल्थिं फाइले वारेन्टि पाइ बै वारेन्टि নহয় এই बाल्थिङৰ হেন্ডেল ভাঙিলে বদলাফৰা এটা নহয় আমাৰ গ্যাৰেন্টি যদি দিয়াৰ পিছত পাই আপুনি ৰিটাৰ্ণ দিব নালাগে ভাঙিলে একদম ফিৰত নুঠুন এটা কয় গ্যাৰেন্টি যুৱকসকলৰ কাৰণে যুৱতীসকলৰ কাৰণে সেংগ্ৰা সিख्लाफोरनि थाखाय बोसोराव 100 কোটি বিপিএফ সরকার আহিলে আমি খরচ করি রিটার্ন নহয় যিখিনি আসনি পাবো আমি তো কোয়া নাই যে 20,000 দিম জন প্রতি 50,000 দিম 10,000 দিম আমি কব বিচাৰা নাই আমার আসনি আছে বছরের 100 কোটি করিম যিমান হয় এটো প্রয়োজন সাপেক্ষে আমি এটো দিয়ার ব্যবস্থা করি আর নৈथियाव जाहैबाय बोराय बुरैनि थाखाय मेगन नुला ससमा बायनांगौ थाबायनो हाला थखन बायनांगौ बिहामजो फिसाला साथि बायना होनो आखाइ गादलें बायना गोलैगोन नखा बांखा थानांगौ गगा मोनगोन बोराय मानसि बुरै मानसि बिसिनि थाखाय जोङो साथि अर्दबा सेनियर मानसिनो जोङो 10 कोटी बाहायगोन बोसोराव 10 कोटी करि बुरा हखलगान बुरि हखलगान बेखौ रिटार्न खालामनाङा जा गोग्लैयो बोसोराव बाहायगोन नैथि थामथियाव जाहैबाय आईबीएस जिखौले दखान करे मासर दखान हाक फासलिर दखान साहा दखान जाया होयो बिसोरो जों आईबीएस खालामगोन बेसेबांथाय 100 कोटी नङा 50 कोटी बोसोराव खरच करिब आमी खवा নাই 30,000 দিম আমি খোয়ানে প্রত্যেক পাপড় দোকানত আমি 20,000 দিম जों बुङाखै কিন্তু যা गोग्लैयो এইটো বাজেট হ'ব এই বাজেট অনুযায়ী বিসিডিসি দাহিব বিসিডিসি ৰাজ্যৰ এই অৱস্থাৰ মানুহবিলাকক বিতৰণ কৰিবলৈ আমি সুবিধা প্ৰদান কৰিম 3 নম্বৰ আৰু কি আছে আমাৰ আৰু এই আমাৰ বিকলাঙ্গ लेंग्रा लेंग्रिफोरनि थाखाय এই যে बेगुरा थायोना लेंग्रा बायदिसिना थाबायनो हायै बिसोरो हुइलचेयार बायनांगौ बिसोरो थाबायनो हाया दखान मोनसे होना कम्पिउटारफोर बायनांगौ 30,000 गाहामनि बायनो हाया सिबायफोर लेखा रोंबाय बायना फरायदों अना खाना
लौथि लानानै थांनानै फरायदों एसे रोंबाय साख्रि मोनाखै बिसोरनि थाखाय 5 कौटि बोसोराव बाजेट लादों बेखौ हाग्रामा महिलारिया जोंनि स्टाराव होगोन 5 कौटि बे ইয়াত খরচ করা হ'ব ঠিক তেনেকৈ আৰু মাটি পাত্ৰটো চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি দিমে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে এইটো আছে কাৰণ আমি আগতো দিছে ফৰেষ্ট ল্যান্ড রাইট একত আমি দিছো আমি প্রত্যেক এই অঞ্চল আমজেকাত যাওক গাল্লাবাড়িত যাওক আপনি দাঁতগাড়িত যাওক আপনি মালিবিঠাত যাওক আপনি এই যে দুনাবাড়িত যাওক আপনি য'ত যাই যাওক এই ফৰেষ্ট ৰাইট একত আমি মাটি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও দিব পৰা নাই সেইদিনা আমি কৰি থোৱা ৰেডিমেডটোৱে সেইদিনা কয়েকটামান দিছে থাকে বিৰাট মানে গল চিৰা কুটাই কুটাই একদম गोदोना रोदा देरगुलायनाय बिफ्रुहां जालायनाय बुंगासिनो जों फात्ता होबाय हा फाग्ला बिदि जायो लेखा गोरों गोजालायनो हा बिफेबे बोले खांख्राइलायनो जों खांख्राइले बिफेबा खांख्राइ जाथिनो गावजों गाव हायथालायनानै बोख्लायलायनो बालथियाव दोनबा ओरै माने मेलेम गैयि जादों सालासफोर फाग्ला बुदोंलै बे खांख्राइ मेलेम गैया खांख्राइ मेलेम दंलै आफाफोरजोंबो एल'नानै जायो हा आयो खांख्राइ मेलेम बर'फोरखौलाय मा जोङो बेनो गाइखेर लोंनानै गिहि जानानै आफेल जानो सिन्था खालामोनो बिसोरो इउपिपिएल ना एबसुना गाइखेर लोंनानै जोंहालायनो जौ फेनानैसो डिसिसन लायो होमबा सोरना साबसिन जाखानायजोबो हा दा बेबादि जादों गथायके आङो बेखिनिखौ अनुरद खालामबाय जोंहा केन्डिडेटआ फैगोन दा फैगासिनो दङ जोङो दा दसे उनाव जों बरायसिगोन आं गोलाव बुंबाय आरो बय टाइम खाथायनायनिसो बुंदों आरो खोथाफ्रा सैथो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे जोंनि गेरेन्टि बे गेरेन्टिफोरखौ फोथाय आरो बे गेरेन्टिया एकदम मावजाथारगोन आरो उनावहाय बेनो सिमाबद्ध थानाय नङा बेखौ जोङो बारायलांबाय थागोन আমি জনসংখ্যা অনুযায়ী যেতিয়া নাকি নাটনি হ'ব তেতিয়ানো আমি এইটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই আমি আকৌ আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে আজি পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে কৰিছে একো নাই বোলে একো কৰা নাই ইউনিভাৰ্চিটি কোনে কৰিছে হাগ্ৰামা কৰিছে CIT কোনে কৰিছে হাগ্ৰামা কৰিছে বেচৰগাঁও মেডিকেল কলেজ কোনে কৰিছে হাগ্ৰামাই কৰিছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই কৰিছে CIT এই যে গৌৰাং চিৰালে কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে আৰু এই যে বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং চান্দামাৰিত ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা ল'ৰাবিলাক কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে হাগ্ৰামাই কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে কাজলগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে বাক্সা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে 10টা সাব ডিভিজন বনাইছে কোনে বনাইছে হাগ্ৰামাই বনাইছে বিফেবে বনাইছে তেনেহ'লে परिबर्तन की एकटा दाल करिसे बबेखौ बानायखो जोंनि लुखानायखौनो रं होबायबायना समान थांबाय जोंनि लुखानायखौनो पार्टिशन देखायनानै बेखौ इथा गाथिनि खालामनानै जानानै फोजोबबाय नङा होमबा गथिखे जों बेफोरखौ मिथिजोबखाबाय जोङो जेबो होनला गथिखे रायजो राजा नोंथांमोननो आं गोलाव बुंखांबाय मैं खुब दीघলীয়াকে खुलू रायजोआव मनोजोग दिले बर' ভাল লাগে माने गान गोवा मानु ना पेन्डेलखौ मानो देখিলে नामावबो माने थांबाय एलेखा হৈ গৈছে বস্তুটো गथिखे क्षमा কৰিব निमाहा होदो गान गाग्रा नालाय स्टेज मोनबाला बे खोन्थाबाय थानो नागारनाय बायदि खोन्थाफ्लाङो आङो आरो बाथ्राफ्राबो नंगौ नालायब्रा गोथां गोथिं जों गिबि बिमाफ्रा थगायजाथारबावलै दाबाराव फाग्लानो थगायजाला जोङो दाबाराव नङा होमबा थगायजानोबो नाङा 2003 আগত যেতিয়া যে নাটকক আমাৰ বিটিজি চুক্তিৰ আগত আমাৰ ইয়াত গাঁৱত উন্নয়নৰ একো কাম আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ গাঁৱৰ উন্নয়ন বা চৰকাৰী বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ আমি তেনেকুৱা ভাল ঘৰ বা তেনেকুৱা মানে বিলাতী মাটি দি চিমেণ্টেদি বনোৱা প্ৰায় ঘৰবিলাকো দেখা নাছিল আৰু আমি কি দেখা নাছিল ৰাস্তা পদূলিত আমি কেতিয়াও ডাঙৰ ডাঙৰ দীঘলকৈ আমি কংক্ৰিট ব্ৰিজ जों नुफेराखैमोन नङा होमबा जों नुवाखैमोन ইয়াতো বহুত মন্ত্ৰী হৈ গৈছে এমপি হৈ গৈছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এমএলএ হৈছে বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে জানিব बैसो जानाय बिथांमोना मिथिगोन এই অঞ্চলত কোন কোন হৈছিল আমাৰ উত্তম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আছিল পিডব্লিউডি ষ্টেট মিনিষ্টাৰ আছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে জানিব যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সময়ত আছিল
শরৎ সিংহ হরচন্দ্র সিংহ মুখ্যমন্ত্রী সময়ত সেই সময়ত ৰাস্তাৰ মন্ত্ৰী থাকোঁতে আমাৰ কিবা ৰাস্তা পাকা ৰাস্তা আছিল নেকি নাছিল তাৰপিছত আহিল আমাৰ লুইচ ইছলাৰী বেংটলতে আমাৰ PWD মিনিষ্টাৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল এইটো সকলোৱে জানে সেই সময়ৰ চৰকাৰ একোই আমাৰ ৰাস্তা পদূলি দলং ইত্যাদি ইত্যাদি কৰিব পৰা নাছিল এইটো আমি সকলোৱে জ্ঞাত जों बयबो मिथियो खारन बे समाव सरकारा जोंनि बे ओनसोलाव उन्नयन खालामनायनि गोसो गैयामोन जोंखौ बिमा गदायनि फिसाफोर बायदि नायोमोन जोंनाव लामा सामा बानायनानै होआमोन स्कुल मोजां बानायामोन हाई स्कुल गैयामोन हाई स्कुल जितिया আমাৰ লুইচ ইছলাৰী ডাঙৰীয়া जितु শিক্ষা মন্ত্ৰী আছিল বেংটল হাই স্কুলটো প্ৰাইভেট আছিল তেখেতে ৰেকগনাইজ কৰিছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বনাইছে লুইচাৰে এইটো আমি সবে জ্ঞাত তাৰপিছত তেখেতৰ আগত কি আছিল MP সাংসদ হিচাপে লুইচ ইছলাৰী সাংসদ হৈছিল কি এইটো PDFৰ সময়ত না PDFৰ সময়ত MP হৈছিল সেই সময়তে তেখেতৰ ঘৈণীয়েক गावनि बिजिया दिल्लीयाव एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंमोन मिथिगौ ना बेखौ बे MP समाव তেনেকুৱা আমি লিডাৰ পাইছিলোঁ তথাপি বেংটলত 3 ইঞ্চি বা 3 ফুटबो जोंनाव फाखा लामा गैयामोन नैबे दंगामि बाजारनिफ्राय ओरै हादानफाराजों थांनानै नोखोनागुरि ओंखारहैनाय लामायाव फाखा नङामोन लामा गैयामोन मोसौ गारि मैसो गारि गरु गारि লৈ যোৱাহে কিনিহে মাত্ৰ আছিলে অৱশ্যে তেতিয়া সময়ত আমাৰ সাইকেল কম আছিল যাতায়াত ব্যৱস্থা নাছিল তেতিয়া সবাইজাৰ হাইস্কুল নাছিল ভেঞ্চাৰ আছিল পিছতহে এইটো স্থাপন হৈছিল লাহে লাহে আজি 2003 পিছত আমাৰ হাইস্কুল এইটো সংস্থাপন হ'ল এতিয়া চৰকাৰী হৈ গ'ল ভালদৰে আমাৰ স্কুল ঘৰখন এতিয়া কিমান সুন্দৰ উঠি গৈছে অঞ্চলৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক जोंनि फिसा फिसौखौ फरायनो मोननाय नङा होमबा बे माब्लानिफ्राय जाया 2003 हाग्रामा महिलारिनि BTC सुक्तिनि उनाव जानाय बेखौ आमी সকলোৱে জানে ক'ব নালাগে তথাপি ক'লো আৰু কাৰণ আমি 5টা বছৰ একেলগে লগ পোৱা নাই मानोना जों बोसोरबा बाव लोगो मोनलायाखै नङा होमबा मानो होनब्ला परिबर्तन सरकारा আহিदिला 15 বছৰ পিছত परिबर्तन তেতিয়া কি কৈছিল পৰিবৰ্তনত আমি ইফালে আহিব লাগিব এতিয়া আমি আজি কিয় ইয়াত আহিছে মাজত 4:30টা বছৰ 5টা বছৰ কিয় নাছিল আমি আমাৰ BPF দলৰ প্ৰাইমাৰী ব্লক কমিটি জিলা কমিটি জৰাজীৰ্ণ হৈ গৈছিল যোগাযোগ নাছিল ৰাইজৰ ওচৰত যাব পৰা নাছিল কি কাৰণত কাৰণ আমাৰ হাতত চৰকাৰ নাই ক্ষমতা নাই তেতিয়া কি হ'ল বিটিআৰ চুক্তিৰ নামত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন পোৱাৰ নামত নামিবলৈ ডাঙৰ পাইছিল खोनादोंना बिटिआरानो नामानो बेसेबांबा गिदिर खा जाहैदों परिबर्तना खोनादों ना बेखौ बे काजलगावआव बुंदों 28 तारिखआव 27आव सुक्ति जादों 2020नि 27आव सुक्ति जादों अखानायै काजलगावआव बेखौ इउजि ब्रह्म आरो माबाया प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रायजोफोर जोङो बेसेबांबा गिदिर जिनिस मोनबोबाय जोङो रिजन मोनबोखाबाय रायजोफोर मालाय सरकारा मेघालय नागालेण्ड मिज'राम ओमफ्राय ओरैहाय मा होनना बुङो अरुणाचल आसाम ज' लानानै बेखौ मा होनो नर्थ इस्ट रिजन होनोमोन 7टा रायजोखौ लानानै नाथाय जोंना बिटिआरआ मोनसेनो रिजनलै रायजोफोर होनना बुंदोंमोन ना होनाखैसो फ्राय मानसिफ्रा गोसोआव दङ दा बेसेबांबा गिदिर मोनबोदों उनाव मा जाखो नेबाय मा होनदोंमोन কি কৈছিল सरकारखौ हल बिटिआर सरकार गठन হইগল যেতিয়া बिटिआर চুক্তি হওয়ার ঢৌত बे ঢৌजों 100 लोक লাগি 4টা फ्रेक्शन NDP लोक লাগি लोगो लानानै आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा ज' जानानै प्रमद बर' मोना मा होनबाय एखेबारे परिबर्तन नांसिगोन जोङो सोलायनांसिगोन मानो होनबा हाग्रामा सरकारे ধ্বংস কৰিছে 15টা বছর হাগ্রামা একই নকরিল একেবারে সব মানে যেটো সরকারি আসনি আছিল এটা এটাও নকরিল বলি আমাক দুর্নাম দি পেলাই পরিবর্তনের নামত নির্বাচন খেলিছিল হয় না নহয় 2020 না 2020 ইমান শক্তি ইমান ডাঙৰ শক্তি কৰি আনাৰ পিছতো রাজ্য পাইছে বলে দলে বলে বেম পার্টি বজায় কোট মো খাইছে কোট গাহৰি খাইছে কোট
फाथा खायसे भट मुर्गी खायसे हिसाब ना एक सप्ताह जरा एक मास जरा फुर्ती करिले दल थाब्ला बजाय फैलाय है ना কিন্তু পিছত আহি তেওঁলোকে কৈছিল বিটিআর সরকার হলে আমার পরিবর্তন প্রমোদ সরকার হলে যে আমি 3 মাসের ভিতৰত মাটি পট্টা দিম রাইজক কৈছিল কিন্তু রাইজে আজি 3 বছর নহয় 3 মাস নহয় 6 মাহ গল 1 বছর গল 2 বছর গল 3 বছর গল পুরা পুরি আহি সেপ্টেম্বরত 13 মাহ পিছত 5 বছর হবলৈ গৈ আছে 13 মাস 9 বছর বা জানসै सोरबा फाथा मोनदों नामा फाथा खायसे बुंनोबा फाथाखौ आखौनोथ' कय फाथा माखौ बुङो होनाया होदों इउपिपिएलआ माखौ होदों मिथिगौ ना माखौ बुङो बिसोर मिडियायाव फाथा होबाय 2.5 लाख मानसिदों फाथाया होदों फाथा दिसे केनेकै যি ব্যক্তি সকলে মেট্ৰিক ফাটা নোহোৱা জাগাত আছে তেওঁলোকক সাৰ্টিফিকেট দিছে আপোনালোকে য'ত আছে এই জায়গাতে আপোনালোকে ফাটা পাব ইয়াত থাকিব পাৰিব বুলিহে লিখা আছে পঢ়ি চাওক পঢ়াই নাইবান যাবাই আর বিলিফে मा होबावदों दानिया এইটো পরম্পরা হয়ে আহা বস্তু মাটি ফাটা দিয়াতো আমার जोंनि बर' गामियाव फिफा थैयोब्ला गार्जेन थैयोब्ला फिफा बोरायोब्ला बिदा फंबाय 7 जन दङब्ला आफानि दिनाव आबौनि दिनाव 30 बिगा हा दंमोन नङा होमबा साथामबा 10 बिगा गोलैबाय बेखौ राननाया एतो যদি ভাগ করে 30 বিঘা তো 3 জন দাদা ভাই 10 বিঘা পড়ে এই 10 বিঘাতে সিডলিত মন্ডল অফিসত গৈ ফেলাই খানাঙ্গুক ধরি পেলাই আমি দাদা ভাই ভাগ করে নাম করে এইটোকে সেপারেশন খালামनाय নাম জারি খালামनायखौनो जों फाट्टा होबाय होननानै बुंगासिनो दङ এইটো फाट्टा হলি এইটাতো বেগুলো मोनखाना আমরা এটাতো আমি পাবই লাগিব এটা পরম্পরা চলি আহা বস্তু সেইটো কি গান গাই আছে রাইজ তার পিছত পরিবর্তন নামত কি কলে ডাঙৰ কৈছিল সুইজারল্যান্ড বনাবছিল আমি দেখাই प्रमोद बर' নিজেও কৈছে সুইজারল্যান্ড অবশ্য মই দেখা নাই কিবা কিবি বলে তাদের ফুল ফুলনি আছে বলে বিবাर बारनो गोजा गोजानो माबादि आं नुफेराखै अबश्य सुइजारलेण्डआव थांनांला जोंनि बिटिसि आवनो सुइजारलेण्ड जासिगोन सुइजारलेण्डआ माबादि जोंथ' मिथिया हांसो बादि ना दाउब' बादि ना मैदेर बादि एथियाव নাই সুইজারল্যান্ড নাই দেখা হয় না আৰু কি কৈছিল এই যে বল্লামগুৰি বিটিআর আমি এনেকা গঠন কৰিছো হাগ্ৰামাৰ দিনৰ একো মানে তেনেকা সিস্টেম নাছিল সিস্টেম বলা বস্তু শেষ কৰিছিল অফিস চলা নাছিল ৰাইজে একো পোৱা নাছিল আমি এতিয়া কম্পিউটাৰাইজ কৰিম जों কম্পিউটাৰজोंसो সালাयनोसै नुवाखैबा बल्लामगुरिर মানুহ क'क्राझार যাব নালাগে बल्लामगुरिनि मानसिया क'क्राझाराव थांनांला नैबे थोरसि बादियाव ओरै थुब्लानोनो खामानि जासिगोन बल्लामगुरिनिफ्राय क'क्राझार जाबाय रायजोफोर जेबो गैया रायजोफोर थगायनायनि बादै मोनफा मोनफा बुंनांगौब्ला हरथ्रोब सानथ्रोब जागोन बेखौ जों बयबो रायजोफ्रा मिथिखासिगौ रायजो जानो कि थगायसै हा आइमावफोरनो बिमा माहारिखौ माबायदि थगायदों साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनाय जागोन जों सरखार खालामबानो सोर बुङामोन आयै बिमा बुरै लामायाव मानो हादा रुजुनखो मानो बिदि मावहोगोन बिमा बुरैखौ हाग्रामा मानो नायदिया मानो होदिया मानो मैगं फाननांगौ बर' बिमाफ्रा मानो बन दाननांखो हा बै जोंहा गंगार दादेरनाया बिना गाधुरिया बुंदोंमोन नङा होमबा हा बियो मा बुंदोंमोन आयै आइफोर जों सरखार दायोबा परिबर्तन सरखार दायोबा प्रमोद बर' सरखार जाब्ला न' थांनानै दख'ना हैगोन आइफोर न' लुना हैगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि होगोन अननाय जाबाय हाग्रामा जेबो होआखै हाबाब मोदै हुगारगुलायथारदोंमोन जोङो न' थांनानै गासैबो अनसुंथाइ हैगोन बिमा माहारिफ्रा सिन्था खालामनाङा जोंनोल' बहुद होनानै देरहा हो आरो जुदि होनो होनना होआबा सरखार दानानै मा होनदोंमोन बियो सावहो आंखौ सावहो रायजोफोर आइफोर आफाफोर आंखौ सावहो अभिशाप हो सौथुलाबाय थाथों हां आंनो सौथुलाबाय थाथों हा रायजोनि सावा बहा थांनो आइफोर आफाफोर ओइ सौग्रावनानै जफ्रा जाना हस्टेलाव थानांगौ बायदि नाङोलै मानसि बुरजाखौ बिदि बोर बिलाबायो सावखौ अनलाइन जायाखैबा बियो बहाबोरो बिनानाव सोंहैदो न'खरनि जाथि खुरमा दंबा सोरबाफोर बेखायनो नों रेकर्डिं खालाम आरो है मा बुङामोन
मा सौथुना हामसिदो सौथुना मालाबा फामसारबो जानो हागौ नङा होमबा फामसारबो जानो हागौ रायजोनि खुगा नाङोलै रायफोराबाबो बेखायनो जोङो मालायखौ बुङा जोङो फिसिनि खोथाखौ जों बुंनाङा बिसोर जा बुंनो होनो हायाखै जों बेखौसो खोन्थादों बिफेबा खिन्थु सिगाङाव रावखौ माइकाप जुजाय खालामाखै বিপিএফৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰ চৰকাৰৰ সময়ত এই আপুনি কংগ্ৰেছ কৰি হোক আপুনি ঘৰ নাপায় এই আপুনিতো বিজেপি কৰে এই আপোনাক অৰুণোদয় দিয়া নহ'ব এই আপুনিতো বিপিএফ কৰে আপোনাৰ এইটো নহ'ব IBS নহ'ব হয় না নকয় এতিয়া ইউপিপিএলৰ চেয়াৰমেনৰ ভনীয়ে বন্তিয়ে মাदैया बिमाया बिफाया बिबौआ मोनो বিপিএফ खालामग्राया रावबो मोना आर'नाइ गानग्रोनांगौनो गामसा गाननांगौ होनबासो होगोन जाहैदों বিপিএফनि समाव खालामो मोनसे जों रावखौबो माइकाप जुजाय खालामाखैमोन आरो दाबो खालामनाय नङा हे মই এটা কথা কম দীঘলীয়া নকম সবেই জানে তেওঁলোকে মই আজি সুধিম ৰাইজক आं रायजोफोरनाव सोंनि बिसोरो बुंदोंमोन वान भट वान जब माने भट गांसेयाव न'खर न'खर साख्रि होनाय जागोन मेट्रिक फेलाबो 9निफ्रायनो साख्रि मोनगोन न'खराव साथाम बिए पास दंबा साथामबो साख्रि मोनगोन भटल' होना जोंखौ सरकार खालामहो होनाखैमोन आच्छा सोर मोनखो एसे आखाइ थिखांलाय माथो ओरैसो जाखो मोननायखौ ओरै दलद दोनब्रा बे मोनग्राफ्रा ओरै दलद दोनलाय बे ओरै समाव मोनाखै होननाय जायोलै मोनदोंलाय खोमा गैया 1 नाम्बार नङा होमबा गामि मोननैजों मोनथामजों टेक्सार गंनै मोनगोन होगोन होननाया मोनबायना मोनबाय नों 2 नम्बर थगायनाय आरो बेनिफ्राय गोरिब गुन्द्राफोरनो IBS होगोन होननाया मोनबायना मोनबाय नामा माथो मोननाय बादि मोखां गोजों गोजों नुलायलायो माथो ना मोनाखै 4 नाम्बार थगायनाय हा फाथा होनो मोनबाय दहाय बुंबाय आङो मोनाखै मोनबा जाबाय हा मा होनबावदोंमोन सुइजारलेण्डजों 6था जाबाय मा होनबावदोंमोन बै रौमारियाव अखा हानायाव गायसननानै बयनिबो भारतनि देरसिन मेडिकेल निरिम खालामनाय जागोन होननानै गायसनदोंमोन बियो हाजों जौखोलांखो ना गोजौजों फैखो खुन्थियानो गैबावलिया 8 नम्बर जाबाय 8 नम्बर जाबाय आरो मा बुंबावदोंमोन जे मोनफ्रोमबो गामिनि लामा दलां जोङो बानायना होगोन दा बबे लामाखौ बानायखो जों बुजियाखै दा सिबायफोर साफा सानै लामा फिसा गामियाव सेंग्रेबेल होनाय हा खोनायफ्रा फैसा मोनगोन ना मोना गावबागाव इसोरनाव सिन्थिदो खारन खमथाया 1.5 मासल'सै आरो दा सेंसनबो होनो हाया खारन सेंसनखौ होयो डिसिफ्रासो होयो दा MCLA होआ खमथा गैला दा फैगोन 1.5 मासनि उनाव सेप्तेम्बरावनो जोबसिगोन पावारा बे थिखा मावनाय थिखा फुख्लि मावना लाफाग्राफ्रा बिना लाखारो फैसाया उनावहाय जोंनि सरकार फैबा जोंबो होनाय नङा खारन जोंनाव बेबायदि होनायनि नियम गैया खारन बे लामा होनाया रायजोफोर टेन्डारबो गैया एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलबो गैया सेंसनबो गैया रायजोफोर सोंबानो जाबाय बेखौ सोरबा फैसा एसे थानाया फैसा गावनिफ्राय हरनानै बानायहोनायनि बादै जेबो गैया दा मा खालामदों जायगा जायगा बान्दो खोना होदों जायगा माबा लुनानै होदों हाबा फिसाफोरलाय 4.5 बोसोराव मावाखै भटनि सानसे सिगांसो दा लामा खोलाबायना होबाय दा बेखौ रायजोफ्रा एथ' जाम्बासै दा जाम्बा नंलालै रायजोफ्रा प्रत्येकनि न'खराव फिसौबो फरायनाय थाबाय दा इंलिश मिडियाम फरायनाय थाबाय प्रत्येक घरते আমার ল'ৰা ছোৱালী নাতি আছে इंलिश मिडियाम পঢ়াছে শব্দ জানে বিটিআর মানে কি কৈছিল নামটো হলনি বলে রিনেম মানে কি মন নাতিটাক সুধিলে পোৱা যায় রিনেমৰ অৰ্থ হৈছে নামটো বদলীকৰণ কৰা কিন্তু বিটিসি আছে এইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো ইউপিপিএল সকলক এপছৰ লিডাৰ সকলক ইউপিপিএল সমৰ্থক সকলক आंसोखौ आं आह्वान खालामनो लुबैदों फैगौ सेप्तेम्बरनि इलेक्शना बिटिसिनि आदा जानो नागिरनाया बिटिसि इलेक्शनसो रायजोफोर इउपिपिएल एपसुर बे बिटिसिनि इलेक्शनसो बिटिआरनि नङा बिटिआरनि गभर्नमेन्ट गैया आफाफोर दासिमबो बे MCLA EM फेरेंगा मोना बे बिटिसिखौनो लिरनांबाय थायो रायजोनि सिगाङाव बिटिआरनो फिसाला जियाबो आरो बुंबाबो बिसोर खोमायाव हाबा बिटिआर होननाय खुनु गभर्नमेन्ट गैया आरो मा लिरो गोरोंफ्रा मिथिगोन बिसोर मा लिरो स्टिकआव गावसिनि बे प्रस्ताबफ्राव
Wabop BTR'ını nımanın pa. Ha? Wabop BTR laजिले आफाफोर खोनादों एसे गोजौ खाबावनो नायगा खोनाहैनायनि आरो सोरबा दंबा खोन्था रेकर्डिं खालामनानै Wabop BTR होननाय गैया बे Wabop BTCसो दङ आरो दानि इलेक्सनाबो 40टा समस्थियावसो जागोन इउपिपिएलफोर देलामांग्राफोर हा आरो नोंसिनि बिटिआरनि 60टा समस्थियाव नङा नोंसोर जेब्ला 60टा दानो हागोन होमब्लासो दारायबानो जाबाय ना बाबुफोर नंगौना नङा हा बेखौ लाजिया बिसोर लाजिया बिसोरना गभ लिरनाया मा इंराजिनि जेब्ला गभमेन्टखौ संखेबै लिरो GOVT गभ जायो खिन्थु बिसोरना मा जायो GOV गभ बिटिआरनो गभजा बे गभजा होननाय जादोंना जायाखै इंराजियाव गैखाया बेबादि लिरनाय बेनो लायनो इउपिपिएलआव लेखा गोरों गोजा जमानो बेनो लायनो एबसुआ बिराद लेखा गोरों जोबनो GOVB गभ थाखेलेगे खबा जाम्बा गिला हा एनजामेम लुरहु ना मानसिफ्रा सावखालासै ना जाम्बाक लुरहु होनो जाम्बाखौ लुरहु होनो एनजामेम औ बिदि होननाय जायो बुजिदोंना मा भाषाजों रायबावनो बिसोरखौलाय हा ओंखारनो उल्था रायजोफोर जेब्ला देरहाबाय बिटिआर सुक्तिनि नामाव 12टा मानसि हिसाबै 11टा बिपिएफआ देरहाबाय सुक्ति जानायावबो आम्ही जिखिছো 17टा खन्द बेसि राइज 1 2 17 बेसि ना 1 2 11 तो बेसि ना হয় 11 तो बेसि परिबर्तन जे 11टायानो सरकार दाबाय 17टा दानो मोनाखिसै बेनोनो रायजोफ्रा जोंखौ सरकार दाहोनायाव जोंखौ अनसायदों अनसायाखै 11टाल' मोनदों अरिजिनेलि 11टा सासेया दाबलखाय 12टा जादों जों 17टा रायजोफोर 17टा इफोराबाबो जोंखौसो लेंहरनांगौमोन जोङो एबार मा खालामदों 17टा नङा जों 26टानिफ्राय 27टा देरहागोन 21টাजों सरकार दानो हायो 21টা सरकार বানাম আমার তো বাড়ি বহে হ্যাঁ 17 আছে 21 কিমান লাগে 4টা লাগে হ্যাঁ ওদালগুৰিত আছিল একজনে আছিল ওদালগুৰিত 9টা 10টা আমি 8জন পাবলৈ সক্ষম হম এনেতো হৈ গ'ল আৰু আমি চিৰাঙত 4জন আছিল এই আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে বিশেষ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে আৰু বিজनेक লৈ আমাৰ 7খন আছে जोंना 7টা दङ दा जवाबार जोङो मोनथाम देरहाखादों चिरां दुवारावल' जोङो माबा चिरां दुवाराव जोङो खामफादावल' जेनदों एबारथ' जों देरहागोन मोनथिगौना चिरां दुवाराव माबायदि जादों जों मैयासो थांदों आरो थांबाय थादों लिडारफ्रा थाङो बयबो थांदों लोब लोब बारायदों खुन्थिया गैयाबालाय मा जानो आजिखालि खुन्थिया नाङा ओरै रुगुं दलां जायो खुन्थिया माने खाम्फा गैयाबालाय मा जानो हा गोदोसोमोन गेजेराव खुन्थिया नांलायगौमोन दलां होननाय नङा होमबा दानिया खुन्थिया नाङा ओरै रुगुंजोंनो दलां जायो दा खाम्फा गैला हजों खाम्फाया बैयाव थांबाय नोरोगाव थांबाय गावनि नोरोग दखान खुलिनायाव थांबाय बियो जों बेखौ नांजाला माबोरै दखान खुलिदों नोरोगनि होनाखै मा खाम्फाया बै काजलगावआव हा खाम्फाय কি কৈছিল काजलगावआव যেতিয়া কৈছিল বাইদেউসকল आबौमोन बिटिसि सुक्तियाव जाया थागोन बिटिसि सुक्ति जाया बुजिगोन बिटिसि सुक्तियानो स्वर्ग ঠিকই আছে স্বর্গৰ নিচিনা আছে আৰু যিসকলে বিটিআৰ চুক্তিখন বিশ্বাস কৰে আৰু যিসকলে মানে ইউপিপিএলত বিটিআৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ থাকে তেওঁলোকে কিন্তু নৰকত যাব লাগিব কোনে কৈছিল খাম্ফাই কৈছিল এতিয়া নাজানো ৰে ভাই আমি নাজানো আমিতো নৰকত খাই থাকে জানে আৰা আলা থাকে फापसिबिलाक मारा थाके भूत थाके बिखायाव हाथाय गोनां थायो आंग्रोमोनबो थायो होनना मिथिगौ जों खाफालाव दा बहायनो सिमा सुनो थांखो ना माखो खाम्फा गावनो नोरोगाव ट्रक नङा होमबा जोंलाय मानो थांसै नोंसोरनो फोरोंखादों खाम्फा सन्दरमोनानो बिसोरो जोंनि लिडारमोन बिसोरो सुक्ति खालामदों जोंखौ बिटिसियानो सोरगो खालामबाय नालाय जोंहा बिपिएफआवनो थागोन आरो কি কৈছে সেইদিনা दाख्लै मा बुंबाय खाम्फा কৈছে बिपिएफआव बोले मानु भालनाय सबे गुने खवा बोले माने गुनजेर हरजोबनायनो माने गङाय हरजोबबाय जाहैदों जा दंफां फांसे दं बिपिएफआव गङाय हरजोबबाय जाहैदों बिथाङा बुजियाखिसै आंजों थाग्रा आंनि लोगोबाबो आंलाय बुजिदों सोंदोंमोन दंफां मा थायो
बे फरेस्ट मिनिस्टार जानानै बिथाङा दंफांखौ सिनायासै गुन जेर अरनाया बोजों अबा दंफां दाम दंलै आफाफोर मिथिगौ ना गुन खवा केथियाबा गसर दाम আছে ঠিক আছে এইটো ছাল থাকিলেও এইটো দামী নহয় এনেকুৱা গঙাই দিবলৈ এইটো যদি গুণি নাখায় গ্ৰিমিজों फलं मावनांगौ बिदि दंफां दङ दामि बे जाबाय उग्रु दंफां जों जाबाय बिफेबा उग्रु दंफां रायजोफोर दामि दाम दङ गथिखे बे गङाय जानाय होनब्लाबो जों बेखौ जेबो साना যার ফলত আজি আপোনালোকে দলে বলে ইয়াত আহিছে উপস্থিত হৈছে হয় না নহয় আপোনালোকে দাম আছে ধৈৰ্য আছে বিফেবৰ নেম নীতি মানে হাগামাক মানে বিফেবকো মানে ঘৰে ঘৰে এতিয়াও নাঙল আছে ঘৰে ঘৰে বিফেব অন্তৰত আছে যাৰ ফলত আমাৰ আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰত আমি বিফেবক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ইয়াত ভোট খাইছে এইটো প্ৰমাণ নহ'লেতো আপোনালোকে নাহিলেহেঁতেন ইয়াত কাৰণ জানে আপোনালোকে ইয়াত আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী কুশল মুছাহাৰী আহিব আৰু তেখেতক আপোনালোকে শিকাই দিম বুলি ইয়াত ভোট খাইছে এইখিনি কথা আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰিম আৰু বক্তৃতা আছে আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী আহিব নহ'লেকে ক'বলৈ লাগিলেতো আৰু বক্তৃতা লাগিব নিশ্চয় মই আৰু বেছি নকওঁ দুই একটা এনে মনত আপোনালোকক মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি জানো বিটিচি অঞ্চলত বা বাহিৰতো অসমত আমাৰ অন্য জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ভাষাভাষীৰ ব্যক্তিসকলে সমাজে জনজাতিকৰণ বিচাৰিছে হয় না 6টা জনগোষ্ঠী ৰাজবংশী আদিবাসী মৰাণ মঠক তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠীয়ে ইষ্টি বিচাৰিছে ঠিক আছে প্ৰমোদ বড়ো কি কৈছিল খাপ জনজাতিকৰণ কৰাত আমাৰ সমৰ্থন নাই এটা সবেই জানে এফসই লিখি দিছে প্ৰেমবিধি লিখি দিছে কিন্তু আমাৰ সম্মানীয় প্ৰাক্তন বিটিচিৰ প্ৰধান বিপিএফ দলৰ সভাপতি শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিটিচি চৰকাৰ থাকোতে বিপিএফ চৰকাৰ থাকোতে আমাৰ জনজাতি বিচৰা এছটি বিচৰা লোকসকলক এছটি দিয়াৰ আমাৰ আপত্তি নাই বুলি লিখি দিছে কাৰণ মাত্ৰ হ'ব লাগিব যে আমাৰ বৰ্তমান চলিত এছটি বিলাকৰ যাতে বিঘিনি নোহোৱাকৈ ক্ষয়ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমাৰ এছটি দিয়াৰ আপত্তি নাই বুলি এছেম্বলিত লিখি পেলাই আমাৰ বিটিচিৰ এছেম্বলিত পাছ কৰি পেলাই এটি এনঅ'চি দিয়া হৈছে কিন্তু ৰাইজ খুব দুখৰ কথা ৰাতিপুৱাইলে আপাৰ আসামত মিয়াখেদা পশ্চিম ফালে সৰ্বজোৰাত মাটি ইভেকশ্যন কৰা কতবা নটিচ দিয়া বড়োসকলক মুছলিম ভাইসকলক ৰাজবংশীসকলক আমাৰ জাগাত আমাৰ এই অঞ্চলতে আমাৰ বিটিচিতে উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিটিচি চৰকাৰে কি কৈছে আমি ইভেকশ্যন কৰিমে ইভেকশ্যন আমি কেতিয়াও ৰোধ নকৰিম ইভেকশ্যন হৈ থাকিব বুলি কৈছে জানে আপোনালোকে এই সময় আপোনালোকে বাছি ল'ব লাগিব এই সময় बे समायखौ जोङो सानना लानांगोन नङाब्ला जोंनि खबरया मा जागोन हौ ओइदिना 2 दिन आगत आपनालोके टिभि बाथरि देखा पाइसे नुदोंना रायजोफ्रा गिथाव बाथाव मोनसे खबर जादों मोनसे बक्तब्य लाखिदों बिसोर जाय व्यक्तिखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जाथिनि मोनसे जातीय संगठन बियो मा खालामदों अदालगुरि समस्तियाव एमपि समस्तियाव बिटिआर एकर्डखौ आखरे आखरे सुफुंनायनि थाखाय मावफुंनो थाखाय अदालगुरि समस्तिनि बिजाथि दिलीप सयखियाखौ देरहाहोनांगौ बर'फ्रा भट होजोबनांगौ होननानै दाबिदोंना दाबियाखै एखे हेलिकप्टाराव गाखोनानै एखे हेलिकप्टाराव उठि पेलाय दिपेन बर'आ কি কৈছিল দিলীপ শইকীয়া ভোট দিব লাগে কাৰণ আমাৰ বিটিচি কিবা বিটিআৰৰ যিটো শক্তি আছে এই দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বিজেপি চৰকাৰক জিকাই দিব লাগে কাৰণ দিল্লীত দিলীপ শইকীয়াই আমাৰ বিষয়ে ক'ব এই কাৰণে জিকাই দিব লাগে ঠিক আছে বাৰু জিকাই দিছে দিপেন বড়ো কোৱাৰ দৰে দিপেন বড়ো বুংনাय बायदि দেৰা হয় নহ'বা এই 2 দিন আগত কি খবৰ বাতৰিত দিলীপ শইকীয়া অসম ৰাজ্যিক সভাপতি বিজেপিৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ওদালগুৰি লোকসভাৰ সাংসদ এমপি তেখেত কৈছে বিটিচিত কিয় বড়োসকলৰ দুইটা ক্ষমতা লাগে खोनाबायना रायजोफोर खोब सिरियास मानो बर'फ्रा बा बिटिसिआव मानो मोननै क्षमता थाबिस थानांगौ रखा खबस थानांगौ बे जाहैबाय 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक मानो मोननै थानो मोननांगौ बे जाया
बेखौ मोनसेल' खालामगौ सिफायनानै এইটো ভাঙন কৰি পেলাই এঠাই কৰিব লাগে কিয় দুটা দুটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে होनदों ৰাইজोफोर अब्ला मा जागोन बिजेपिया दारायब्ला কি হ'ব বিজেপি জিকিলে আমাৰ যি হয়তো ইয়াৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী 2013 চুক্তি কৰা বিটিচিখনত লিপিবদ্ধ আছে ভাৰত সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে যে সকলো 2003 আগত যিখিনি জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী আছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত বাসিন্দা ক'তো যাব নালাগে আৰু যাবৰ কাৰণে কোনো ভয় কৰিব নালাগে বুলি আপোনালোকক খুব বাৰ্তা দিছে হয় না হয় প্ৰত্যেকে আপোনালোকে যদি বিজেপিক জিকাবলৈ ইচ্ছা আছে কৰিব জিকাব পাৰে সদনটো পাব পিছত सोरबाया जुदि इउपिपिएलखौ देरहाहोबावदिजों खनसेबाव बिटिआरआ जाफुंनायनि थाखाय होननानै बुङोबा देरहाहोयोब्ला बे खैफोदखौ जों बोना लानाय जागोन दा मा खालामबावबाय बुंथावा रायजोफोर এইটো ক'ব নালাগিছিলে মিয়াসকলেতো ৰাতি পুৱাইলে কৰবাই এবেকশ্যন মিয়াসকলেতো কেতিয়াবাই খেদন দিছে আপাৰ আসামত এতিয়া দিনে দিনে ৰাতি পুৱাইলে লাঠি লৈ মিয়া ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি খেদি আছে এইটো আপোনালোকে খবৰ বাতৰিত পাই আছে সর্বজনত আমার বড়বিলাককে বিটিসির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আদানিক বাঁচি দিব বিচাৰিছে 3600 টাকা খালবেলাও দিছে আমার অবস্থা কি হ'ব গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিম আদিবাসীসকল আৰু আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ভাইসকল আমি একেলগে আছো একেলগে থাকিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিবৰ সময় আহিছে কোনোবা যদি ভাবিছে যে আমি ইউপিপিএল তথা এলায়েন্স সরকার বিজেপি ভোট দি পেলাই সরকারত আহিলে আমি এসটি পাবলৈ সক্ষম হম গতিকে আমি বিজেপিক জিকাম ক'লে এই 2 দিন আগত খোৱা আপোনালোকে এই বাতৰিটো পঢ়ি চাওক তেতিয়া আপোনালোকে বিজেপিক জিকাই দিলে লাভ নহ'ব ক'লেও কাৰণ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই অসম ৰাজ্যিক সভাপতি কৈছে যে বিটিআৰত এঠাই মাত্ৰ ৰাখিব লাগিব হয় 6 শিডিউল নহয় বেলেঞ্চ ব্লক এটা নহয় এটা ভাঙন দিব লাগিব সিফাইনাंगौमोन मा जागोन रायजोफोर तखन जों थांना थानो हागोन ना हायोबा हायो रायजोफोर बिपिएफखौ नांला होनोबा एकदम सिदा सिदि बुंखा इतिया আমার সময় আহিছে একমাত্র এইটো রক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে সময় আহিছে বিপিএফ দলক ভোট দি পেলাই সরকার গঠন কৰিবলৈ দিয়ক আৰু ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱক বিটিসির প্রধান আকৌ ফাটক রাইজে আমি তেতিয়াহে ৰক্ষা পাম আমি তেতিয়াহে আকৌ উন্নতি পালে এইখিনি আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিলো গতিকে এই সোণালী সুযোগ আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু চিন্তা কৰাৰ সময় আহিছে আমি একেলগে আছো একেলগে থাকিম সরকারিভাবে আপোনালোকে কেতিয়া কি পায় আমিও আছো আৰু আমি সদায় বিটিসির টকা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সেল গঠন কৰিছো ৰাজবংশীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে ৰাজবংশী সেল মুসলিম সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে মুসলিমৰ অভাৱ অভিযোগ কি অভাৱ অভিযোগ হৈছে এইটো চিন্তা কৰিব পাৰে মুসলিম সেল কমিউনিটি আৰু নেপালীৰ কাৰণে গোৰ্খা সেল আৰু ৰাজবংশীৰ কাৰণে ৰাজবংশী সেল প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সেল বনাই পেলাই নিজৰ নিজৰ সমাজৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আমাৰ বিপেফ দলত মানে এইটো দাখিল কৰি পেলাই আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই সুযোগটো এইটো গঠন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰে এনেকুৱা কৈছে হলেও শেষত মই এটা আমি এতিয়া কি প্ৰস্তুতি লৈ পেলাই ওলাইছো এইটো আমি ক'ব বিচাৰিছো जोङो मा आखायाव लानानै ओंखारदों बिसिना जाहैबाय इउपिपिएलआ मा नामोनलाय सुपार 50 जाबाय आईएएस अफिसारा बारा जाबाय थिग আছে मा मावखोनो दुरान काप गेलेहोबाय सायाव बिराद मानसिफोर नायबाय बिराद गिदिर खामानि मावबाय सीएम फुटबल गामि गामि खुंबाय गथ'फ्रा बल जोबाय थिग আছে मा खालामबावबाय पृथिबियाव नामजादा खालामनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ सिफुं खाम दामहोनानै बागुरुम्बा मोसानो प्रत्येक सप्तायाव प्रत्येक समाय लानानै मोसानो फोरोंगासिनो दङ जादोंना जायाखै बेबो मोनसे जौगानाय जादों जाहैदों जाबाय मोजाङानो जेनेबा ना मा जाबावदों मा खालामबावदों बिसोरलाय जेबोथ' खालामनो हायाखै नै दहायसो जोङो दहाय बाथरियाव नुबाय जोंहा जोंनि समस्तिनि एमएलए जाया दंमोन एमपि जाबाय दा जयन्त बसुमतारिया बियो दिल्लीयाव बुङाखै होनबा पार्लामेन्टआव रेल मन्थ्रिनाव सोंदोंमोन जे जोंनो रेल माबा कच फेक्टरि धुबुरियाव बानायनांगौ रुपसियाव बे रुपसियाव रेल फेक्टरि बानायनानै जोंनि सुक्तिखौ रुपायन खालामनांगौ रुपायन কৰিব লাগে रेल
फार्स्ट फैक्टरि बनायफैलाय कत रूपसित भारत सरकारे কি রিপ্লাই দিলে 2-3 দিন আগত যিমানখিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিভিজন আছে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ইয়াত যিখিনি ফার্স্ট ফ্যাক্টরি বর্তমান সরকারি ভাবে আছে এইটোই যথেষ্ট আৰু বিটিসি বা বিটিআৰৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নিৰ্মাণ কৰা নহব যাবাই না বাবা হ্যাঁ যাবাই না प्रत्येक जिल्लायाव नवोदय गंफा गंफा लाबोबावनोसै बिफाया 17 बोसोराव मावनो हायाखै हा नाथाय जों मिथिगौ क'क्राझारनि नवोदय स्कुलाव बाव रनसाय दामाव जोंनि चिरांनि नवोदयाव बाव बिजनियाव बरपेटानि नवोदयाव बाव हरबगाव गवालपारानि नवोदयाव बाव दुधनैयाव जों मिथिया मा गंफा गंफा दं नाथाय गंसे गंसे बारायबावनाया बहा दं ना खापथारायाव ना बेंटलाव ना बंग गंसे बेबो गैया मास्टारफोरनो साख्रिनो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनो इन्टारभिउ खालामनानै हाफ पेन्ट गानना फुं फुङाव पुलिसाव सोनो ना खारहोनायालाय साबसे मोनखो बहाय आफाफोर आखाइ थिखांलाय सोरनि फिसा मोनखो गैया